হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। এই ভিডিওটা হচ্ছে নববর্ষের দিন, সেদিন একটা ছোট্ট ব্লগ করেছিলাম, এবার তোমরা দেখে নাও। और सबसे बड़ी चीज आपकी आंख के सामने है, मैं आपसे दूर नहीं पाएगा। All right, here's some video. এসো মা লক্ষ্মী। আমি খালি ঘোরাতেই পারি। দরজা আটকে দে, দরজা আটকে দে। तेरे डार्क स्पॉट्स गए? पहले ऑर्गेनिक हल्दी ली, आयुर्वेदिक स्वरसा टेक्निक से एक्सट्रैक्ट किया। कितनी मेहनत, हाँ, पर मैंने नहीं की। हिमालय डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस वॉश करे स्पॉट।
দরজা আটকে দে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টাটা।